May green lang. Baduy. Sige, open nyo na. Putik eh. Grabe nga. Ano lang. Aray, ang lala na. Yan na. Clap. Dati, mahampas na yan ha. Rapid na. Ayun na. Tamaan bading. Bakit to? Patakbuhin. Full damage. Anong patakbuhin? Pagin lang. 1.35. Ayan, Hindi, ikin lang. Kano? Uy, 5M! T8 na ulo. Oh no. Full talap. Let's go. Tapos biglang tumakbo. Og. Kunim. Debuff yan. Dad. 1M? Pick natin dun sa ano. Malapit sa gold chest. Meron dun T8 na download. Open mo na, Olpik. Purple blue. Pasok ka dito, pre. Candy. Gagi. Payat. Exit. Okay. Yung ano, pre. Yung west, pre. Ayaw. Ganun. Search. Pagin na lang. 600. Let's go. 2M. Let's go. How much? Opya. Go. Oy! Natalsik ako sa bilog. Alay ko. 1.2M. Repair mo yan, ha? Cut natin, pre. Let's go. Wait lang guys. Dapat hindi ko kasama yung ano eh. Yan napatay ko sa drone. Pwede naman, huwag ka na sumama sa dot split. Sana tayo.